yako ya kipekee Kristo. Asante kwa wema na fadhili zako Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu. Kuna wengi walianza hii mwaka lakini hawafike hii mwezi. Kuna wengi walianza lakini Kristo wamekatikia njiani Jehova. Lakini sisi kwa neema yako umeendelea kutuachia pumzi, umeendelea kutuachia uzima, umeendelea kutupa neema. Sifa kwako mtakatifu. Heshima na utukufu viwe vyako Mungu wetu, kwa sababu uko mwema. Kwa hiyo Baba, tunataka kusema na taifa lako. Tunataka kuzungumza na watu wako Jehova. Nataka kuzungumza na wakombolewa. Nataka kuzungumza na wachaguliwa, wapakaliwa mafuta, wa mama na wa baba, wakaka na wadada. Acha tena ulitume kwa ajili ya mtu mmoja asubuhi ya leo Kristo. Acha useme na yule ambaye roho yake imechoka. Useme na yule ambaye alikuwa amepoteza matumaini. Useme na yule ambaye alikuwa amekata tamaa, ili kwamba Bwana upate tena kumsaidia asubuhi ya leo. Asante Mungu wetu, kwa sababu tunaamini nguvu za Roho Mtakatifu ya kwamba zitakuwa pamoja nasi. Naalika uwepo wako Baba, naalika nguvu za rohoni, naalika neema, naalika uwezo, naalika mamlaka na nguvu za Roho Mtakatifu. Karibu Mungu Baba, karibu Mungu Mwana, karibu Roho Mtakatifu. Anza pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Neema yako ipate kujizirisha kwetu Papa. Angalau mtu mmoja apate kusaidiwa, angalau mtu mmoja apate kupona, angalau mtu mmoja apate kusaidiwa kwa jina la Yesu Kristo. Naharibisha kila kazi za shetani za kuleta lourdeur, za kuletea watu uzito, za kufunga watu wako, mauvaise interpretation, kwa jina la Yesu. Uwepo na nguvu na mafuta ya Roho Mtakatifu nimimike juu ya kichwa changu Jehova. Kila nitakapolitamka niwe ndani ya kusudi lako. Kila nitakapolisema niwe ndani ya kutaka kwako. Bwana wa majeshi, sisi tupotee, wewe uonekane. Sisi tushuke, wewe uinuke. Uwepo na nguvu zako zipate kututawala sote, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu sana bien-aimé dans le Seigneur. Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa punctuel. Wewe ambao umechunga muda, umenitia moyo sana ndugu yangu. Acha niseme tu Mungu akubariki mahali ulipo. Nasema tena karibu. Enjoy ile nyimbo ya wokovu, na tuko tunangoya tuenee watu fulani ili kwamba tuingie katika neno letu la siku ya leo. Haleluya. Enjoy ile nyimbo, ikubariki bien-aimé. Haleluya, haleluya. Na vile vile usisahau ya kwamba programu yetu ni kwamba chaque samedi tunakuwa hapa na 11 saa ya Etats-Unis. Kwa ndugu zetu ambao wanaweza kuwa Afrika kama Uganda ni 19h, kwa wale ambao wako Kongo ni 18h, wale ambao wako Europe, wako Asia, Canada, Australia, Sweden, Norvege, tunawakaribisha nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Enjoy ile nyimbo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibi ya Yesu, enjoy ile nyimbo ya ndugu Davide. Asante Jehova. Karibu, 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 karibu. Na huko unatapote ili kwamba nijue ya kwamba umeingia pale bien-aimé. Ikiwezekana unaweza kuniandikia mahali ambapo huko unanifuata, ili kwamba niweze kujua ya kwamba tuko pamoja, ukiwa umetokea wapi. Haleluya. Unaweza kuwa na hitaji ya maombi en particulier,
Namba yangu ya simu ni 629 248 2242. 629 248 2242. Hiyo ni namba yangu ya simu. Naweza kuwa na haja ya maombi, naweza kuwa na haja ya ushauri, naweza kuwa na haja ya maelekezo. Unaweza kuniandikia inbox ama unaniita kwa njia ya WhatsApp na tutawasiliana na utapata msaada. Tumeitwa kusaidia wengi na tuko hapa juu ya kusaidia people ya Mungu. Tuko hapa juu ya kusaidia watoto wa Mungu. Kwa hiyo si hofu. Uko na challenge katika maisha. Kuna vitu ambavyo hauelewe kwa ajili ya Mungu. Kuna vitu haviendeke katika maisha yako. Bien-aimé dans le Seigneur, unaweza kuniandikia inbox kwa hiyo namba ama unaniita na tutakuwa na nafasi ya kuzungumza na kusaidiana. Amen, amen. Namba ni hiyo moja tu, 629 248 2242. Hiyo ni kontakte yangu ambayo unaweza kunipata hapo kiurahisi. Ukiwa huko naingia pale, weka jeme yako. Unaweza andika amen, unaweza andika yes, na tunajua kwamba umeingia. Haleluya. Najua tena leo utabarikiwa zaidi. Nimesema vizuri ya kwamba tutazungumza kuhusu maombi, umuhimu wa maombi na kwa nini tunaomba na matokeo gani maombi naleta katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Ya Yesu Yesu atakapokuja. Haleluya, haleluya. Karibu sana ndugu zangu, karibu sana. Unaweza kumwambia ndugu yako ajiconnect kama hajajiconnect. Haleluya. Yesu we. Ya Yesu wafu. Oh, asante Yesu. Merci Seigneur Jésus. Asante sana, asante sana. Asante sana. Barikiwa sana ndugu David.
Jésus. Naendelea kutoa shukrani kwa ndugu zetu wote ambao wanaendelea kutufuata muda wote na kudisponibilize muda wao kwa kutusikiliza. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki mahali pote unajikutana. Mungu akukumbuke, akumbuke uzao wako, akumbuke jamaa yako. Maana Biblia inasema kila apandacho mtu ndiki atavuna. Wakati unadisponibilize muda juu ya Mungu, kubali na kuamini ya kwamba hata Mungu wa mbingu ataihesabu na ataifanya kwa ajili ya uzao wako bien-aimé. Haleluya. Mungu akubariki sana. Haleluya. Yesu, wewe ni mwema Baba. Aseme tumefungwa kwa kifungo cha upendo. Hata kufa hakuwezi kututenga na Kristo. Hakuwezi kututenga na upendo wake. Haleluya. Aseme sisi ni wake siku zote. Oh Jésus. Aseme kwa neema ulipona, usitumikie tena dhambi na mimi nisitumikie tena dhambi. Haleluya. Hema nimepona. Oh Jésus. Quel est Saint Seigneur. Tu es bon Seigneur Jésus. Tu es bon éternel notre Dieu. Le Dieu de tout-puissant. Alléluia. Asante, asante, asante DJ. Mungu akubariki sana kwa hiyo nyimbo nzuri ambayo umetuwekea studio. Karibu sana bien-aimé, kama uko na kipindi kenye unaweza taka kupitisha hapa ya kwenye studio yetu ya GI Media, tunakukaribisha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa vipindi vyako vitapeperushwa vizuri na vitatazamwa ulimwenguni pote. Uko na kitu unataka kufanyizia matangazo, una biashara yako unataka kuifanyia matangazo, una business yako unataka kufanyia matangazo, una jambo lolote lile ambalo unataka ufanyiziwe matangazo, niite kwa contact namba ya kwangu na utaweza kupata msaada hapa kwetu kwenye radio na television ya GI Media TV. Kwa hiyo karibu sana na Mungu atakuwa anakubariki. Amen. Hapa kwetu hatupitishi biashara yoyote ambayo iko kinyume na mapenzi ya Mungu. Yaani hapa hatuwezi kupitisha matangazo ya pombe. Hatupitishi matangazo ya makavalabuchi hapa. Matangazo ambayo inapita hapa kwetu ni matangazo ile ambayo inaendana sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yaani vitu vyote vile ambavyo vinamrudishia Mungu utukufu, ndivyo tunapitisha hapa kwenye media yetu ya GI TV. Kwa hiyo kuna programu yako na ulitaka irushwe, karibu. Ita kwa hiyo contact number na Mungu atapata kukubariki zaidi. Amen.
Basi acha tuanze kwa sababu tunaona muda wetu umeyoyoma sana. Tumekuwa na dakika karibu 19 ambao tulikuwa tumetoa kwa ajili ya kupatia ndugu zetu waweze kujiunga pamoja nasi. Kama vile nilitoka kusema mwanzo, nilisema ya kwamba leo tutakuwa na teme yetu itahusika, tutajibesi sana kuhusu maombi. Nitataka tu niongee, tuzungumuze, tuongee tu juu ya nini maombi, kwa nini tunaombaka na kwa nini tuombe, na umuhimu gani wa maombi. Haleluya! Maombi ina umuhimu gani katika maisha ya mwanadamu? Na mimi naamini Bwana kuna jambo jipya ambalo atatenda katika maisha yako. Amen. Sitaenda mbali sana, nitakupatia tu neno fupi ili kwamba uweze kuelewa maana ya siri ya maombi. Amen. Na lengo kubwa ni kukuonesha tu nini ndio kusudi ya maombi. Amen. Ili kwamba unapofunga asubuhi, unapokesha, unapopanda mlima kumtafuta Mungu, ujue namna gani ya kumtafuta Mungu. Jambo la kwanza, maombi ni njia moja yako unayo umepewa ili ufikie hazina ya Mungu. Haleluya! Vitu vyote ambavyo Mungu anataka kufanyia mwanadamu vinapita kwa njia ya maombi. Kila kenye uko unatafuta, chano yake ni maombi. Haleluya! Kwa hiyo mtu mwenye anakuzuiza kuomba ni mtu mwenye anataka kukuzuiza hazina ya baraka zako. Haleluya! Kwa hiyo tunaweza kusema lugha nyingine, mtu mwenye hana kitu ni mtu mwenye hana maombi. Amen. Ukikuta Mkristo mwenye ameokoka na hana kitu, ni mtu hana maombi. Ukisoma Yakobo sura 4 mstari wa 2 na kupatia picha fulani. Yakobo sura 4 mstari wa 2. Biblia inasema hivi. Acha nipasome. Yakobo chapitre 4 verset 2. Inasema hivi. Mwatamani wala hamuna kitu, mnaua na kuona uwivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamuna kitu, kwa kuwa hamuombi. Amen. Kwa hiyo hakuna kwenye Biblia nasema ya kwamba haukupata sababu shetani alikuzuia au haukupata sababu mapepo ilikupiganisha, lakini sentensi ya mwisho ya hii neno inasema hamukupata sababu hamukuomba. Amen. Haleluya. Mojawapo ya njia kukuonesha kama umetembelewa na Mungu, utaona dalili ya mvuto ya maombi yako, ya majibu ya maombi yako. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kubaliana na mimi ya kwamba maombi ndiyo mlango utakao kuingiza katika neema ya Mungu. Kiwango kia neema yenyewe utatembea nao maisha yako inategemea na kiwango chako cha kujitegemeza ama cha kumtafuta Mungu. Hau ukikuwa na muda wa kutosha katika hali ya maombi, na utakuwa na neema ya kutosha mbele za Mungu. Amen. Haleluya.
Tukisema neema ni nini? Neema ni Mungu kukuwezesha katika kila jambo, ni Mungu kukusaidia katika kila kitu ambacho unatafuta kufanya. Kwa hiyo unataka Mungu akusaidie huduma yako, wekeza ndani ya maombi, investir mu prière. Haleluya, amen. Ndio kwa maana Biblia inasema aseme kama tukiwekeza katika maombi na tutapata neema ya kuwekeza katika maombi, yani tukiinvestir mu prière, tukijiplonger mu prière, tutapata matokeo ama majibu ya yale maombi ambayo tuliomba. Haleluya, amen, amen. Sijui kama uko unanifuata vizuri, mtu wangu. Maombi ni leseni ambayo Mungu ambayo inatoka kwa mwanadamu ili aruhusu kontakte katikati ya mwanadamu na Mungu. So, Mungu hawezi kuingia mu mambo yako kama hauyapata nafasi ya wewe mwenyewe kujiplonger mu prière na kuonesha Mungu vile vinavyokusumbua. Haleluya, amen. Bien-aimé, kwa hiyo Mungu hata tokaka mbinguni anakuja tu kufanya kitu cha hapana. Lazima uingie mu maombi, ufanye maombi ya profondeur. Haleluya, amen. Haleluya. Ni lazima wakati una changamoto, wakati uko na probleme fulani, uko na kitu fulani kinakusumbua, njia yapo moja ambayo tuko nayo ya kuzungumza na Mungu ni njia ya maombi. Kuna watu wengi wanalalamika, watu wengi wanalia, watu wengi wako na shida na wanasema hatuoni msaada. Bien-aimé, hauwezi kupata msaada wakati hauingie kwa maombi uoneshe Mungu shida ambayo uko nayo. Amen. Kama hauombe, mbingu zinaweza kukutizama lakini hautapata shida. Matthieu chapitre 6 verset 9. Kuna kitu Yesu anasema. Mathayo sura 6 mstari wa 9 mpaka 10. Wacha tusikie inasema nini. Inasema hivi: basi nyinyi ombeni hivi. Kuna kitu Biblia inataka kutufundisha. Sasa mstari wa 10 nasema nini? Aseme mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Ina maana nini? Kama hauombe, Mungu hawezi kutimiza kusudi lako. Kama siombe, Mungu hawezi kutimiza hitaji langu. Amen. So, njia moja adui anatumia ni kukunyang'anya kiu ya maombi ili kwamba aweze kukupora. Njia moja shetani anatumia kuangamiza Wakristo, kuangamiza watakatifu, ni kuwanyang'anya kwanza kiu ya maombi. Wakati hauna tena kiu ya maombi, iko vigumu sana kwako kuweza kumuomba Mungu. Karibu sana mtu wa Mungu, Apotre George kutoka pale Sweden na kuona pale mtu wa Mungu. Karibu sana baba. Karibu mtu wa Mungu, karibu. Haleluya. Hauwezi pata faida ya ahadi ambazo Mungu alikupa kama hauingie katika maombi na kuziombea Biblia. Amen. Hakuna ahadi Mungu alitowaka yenye itajitimiza yenyewe pasipo kuingia muprofondere ya maombi kuiombea. Haiko sababu utatoa tu sadaka, hapana. Kutoa sadaka ni vizuri, lakini pia kuomba ni vizuri, ndugu mpendwa. Amen. Maombi ni kudai haki yako. So, maombi inatufanya tufaidike na ahadi ambazo Mungu ametupatia.
Amen. Kila kitu kenye Mungu aliprometre watoto yako, wewe uko mzazi, ni wewe njo unatakikana ubebe ile fuado, ukiombee ili ahadi za Mungu juu ya watoto wako ziweze kutimia. Amen, amen. Kwa hiyo maombi ni njia moja tunafaidika ndani. Ukisoma waraka wa pili wa Petro, amen, wacha tuone hii hapa. Waraka wa pili wa Petro sura 2 inasema hivi: ametukirimia ahadi kubwa mno za zamani, ili tupate kuwa washirika wa tabia ya Mungu. Haleluya. Manake maombi ni njia yenye unafaidika ndani ahadi zenye Mungu amekupromete. Amen. Umepewa ahadi na Mungu. Uko na promesse, uko na prophecy. Alafu unaikala unakuwaze les bras. Bien aimé, adui wetu halale. Na adui haiko ule shangazi yako mwenye alikufundisha sasa shangazi yako njoo anakulogaka, hapana. Adui haiko miomba yako. Adui haiko mama yako. Adui haiko baba yako. Adui haiko Mkristo mwenzako. Adui ambaye tunaye ni umoja, ni shetani. Haleluya. Asante sana ndugu George. Apostle. Amen, amen. Kwa hiyo Mkristo, uwe pastor, uwe mjakazi, uwe mtume, uwe nabii, maombi iko na impact. Maombi ina nguvu. Ndio kwa maana Kristo alitoka mbinguni, alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa ametumwa na Baba, alikuwa na mission ya kufanya, lakini akaelewa ya kwamba nisipofanya maombi kuna mengine ambayo sitaweza. Ndio kwa maana akaingia katika mafungo ya siku 40. Ilikuwa ni kuomba nguvu. Amen. Kama Yesu aliingia mu maombi, nisikwambie wewe uombe 40 jours hapa. Sikutume vile. Lakini nimekupa mfano. Kama Yesu aliomba siku 40, mie na wewe je? Shida ya kwanza ya maombi ni kutumia maombi vibaya. Wengi tunaomba, lakini tunaomba vibaya. Haleluya. Na kwa nini tunaitumia vibaya? Watu wengi katikati yetu tunafanyaka maombi kwa kutafuta tu vitu vya kimwili. Wengine wanatumia maombi kwa namna ya sijui niseme je. Yaani kwa mfano unafanya prayer, unasema nitafunga siku 3. Hapo baadaye unafanya maombi ya siku 3 juu ya faida tu ya mwili. Sasa Mungu akikuangalia anasema huyu mtu, yaani vitu njoo anataka, lakini hataki kuomba kwa ajili ya uzima wake. Amen. Kuna sababu 7 ya maombi. Na hiki kitu njoo Mungu anangojea kwako na anangojea kwangu.
Amen. Na hizi sababu 7 ukizitumia, hautakuwa na muda mwingi sana ya kujisumbua. Kuna wakati unasikia mtu anakuambia alipiga magoti masaa 10 iko naomba. Na unajiuliza huyu mtu anafanyaka. Amen. Kuna wakati unaweza kuomba na hautapata, sababu umeomba ndiyo, lakini haukuomba sawa sawa na kusudi la Mungu. Amen. Kwa hiyo Mungu anataka kilo kikamata sije ya priere, kusudi ya priere yako ijulikane. Amen. Ijulikane kwa nini umeomba. Haleluya. Mungu anataka ajue bite. Amen. Amen. Biti ya priere yako. Amen. Haleluya. Ukisoma wa Filipi 4, Filipie 4:6. Wacha tuone inasema nini. Sababu kuna wengine kusudi yake ya kufanya jeûne de prière, anaingia mu prière juu anataka Mungu ampe fiancé. Biblia inasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno lote musali na kuomba, ili haja zenyu zote zijulikane kwa Mungu. So, ukiingia mu priere ya 3 jours, unaingia mu juu ya nini? Ukiingia mu priere ya 30 jours, unaingia mu juu ya nini? Ukiingia mu priere ya 40 jours, unaingia mu juu ya nini? Bite yako exactly ni nini? Amen. Kuomba haiko njo shida, au kutokuomba haiko njo shida. Kuna watu wameomba sana sana, lakini maisha yao iko hoi. Kwa nini iko hoi? Wameomba vibaya. Maombi yote ambao haina mwelekeo, ambao haina target, sio maombi mazuri. Haleluya. Jambo la kwanza katika maombi, unapoenda kuomba, fanya maombi, mwambie Mungu, nataka kujua nini mapenzi yako. Nataka kusikia uwepo wako. Nataka kusikia utukufu wako. Bien aimé, utatoka mwa ile prière na Mungu amekuzungumza jambo. Utatoka mwa ile prière umefunguliwa masikio ya roho. Utatoka mwa ile prière umefunguliwa macho ya rohoni. Amen. Si kuomba tu sababu unaenda unafukuza mapepo. Si kuomba tu sababu ulilota ndoto mbaya. Si kuomba tu sababu unahitaji watoto. Si kuomba tu sababu biashara havitembee vizuri. Si kuomba tu sababu unataka kazi, lakini unaenda kumaombi kutafuta utukufu wa Mungu. Amen. Na maombi kama na hii, utapokea nguvu za Mungu za ajabu. Kama ni kunena kwa lugha, utanena kwa lugha. Amen. Wakati unafanya maombi yenye na objectif ya kumwambia Mungu, nataka nikujue, nataka nikuone, nataka nikufahamu. Amen. Musa alipoenda mlimani, hakuenda kuomba vitu. Biblia inasema Musa alienda akamwambia Mungu, nakusi, nataka nione utukufu wako, nataka nikujue. Haleluya.
Haleluya. Biblia inasema hivi, wakati Musa alishuka kumlima, aseme watoto wa Israeli walishindwa hata kumtizama, sababu alirudia na utukufu wa ajabu. Amen. Yeremia 29:13 inasema hivi. Inasema hivi. Jeremie 24:19 inasema hivi. Aseme niite na mimi Mungu nitakuitika. Yaani hapa Mungu ukimuita anajifunua kwako, anajimanifeste. Nipe amena kama uko unanisikia, mtoto wa Mungu. Nijue kama uko unanifuata. Nataka nione jeme yako pale, ili kwamba nijue kwamba maneno niko nazungumza huenda iko inaingia. Amen. So, kuna madharau ambayo adui anaweza kufanyia sababu hajui Mungu wako. Biblia inasema mutanitafuta na mutaniona. Amen. Kwa hiyo kubaliana na mie kwamba unaweza ingia mu priere. Uko na shida ya magonjwa, una shida ya utasa, una shida ya kazi, unaomba na Mungu asikujibie kwa sababu umeomba vibaya. Kwa hiyo maombi ya kwanza ulipashwa kuomba ni, ukisoma, angalia hapa Philippiens chapitre 3 verset 10. Ngoja nikuoneshe kitu hapa. Biblia inasema nini? Hapa ni Paulo alikuwa iko nazungumza. Wahistoria wanasema Paulo alikuwa mfupi sana. Na Paulo hakuoa. Paulo hakuzaa. Jipose question. Mtu mwenye hakuoa anasema hivi, ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake. Manake Mungu alikuwa anajimanifeste kwa Paulo sana kuliko hata wakina Peter ambao walikuwa naye muda wote. Amen. Paulo hakutembea na Yesu, lakini ametoa injili kwa mataifa yote. Siri ilikuwa nini? Alitumia tu hii sekre ambayo nimekupa, ambayo imesema Bwana jifunue kwangu. Haleluya. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pesa haileti heshima. Kuna watu wako na pesa na wanazaraulika. Watu ambao wameheshimika ni watu ambao wamepewa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kabla kuomba pesa, omba utukufu. Pointi ya pili. Pointi ya pili inatumaka tunaomba. Andika. Ni kugundua nini kusudi la Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka utumie priere yako kwa kutafuta utukufu wa Mungu, kutafuta kusudi la Mungu. Amen. Angalia Esther. Mordekai alikuwa anaongea na Esther,
alimwambia Esther hivi, Esther, haujue kama uliingia mwa hii ufalme kwa majira haya ili utimize kusudi la Mungu? Amen. Akamwambia, usiwaze umeolewa kule kwa mfalme juu ya kuolewa tu. Usipofanya kusudi la Mungu, Mungu atakata njia katika njia nyingine. Biblia inasema ya kwamba Esther akaingia maombi siku 3. Akayua kama haruhusiwe kwa hiyo wakati kwenda kwa mfalme. Na sheria ilikuwa inasema akienda kwa mfalme kwa ile wakati atauawa. Akaambia Mordekai, mfanye maombi ya siku 3 na mimi ndafanya siku 3 pamoja na wajakazi wangu ili tujue nini kusudi la Mungu kwa hii wakati. Haleluya, bien-aimé dans le Seigneur. Nipe amen kama uko unanifuata bien-aimé. Amen. Amen. Ukisoma Yeremia sura 1 mstari wa 4. Lazima bien-aimé uelewe ya kwamba pana kusudi la Mungu. Unapoona unapitia challenge, unapitia shida fulani, unapitia magumu fulani, lazima uelewe kusudi la Mungu ni nini. Amen. Haleluya. Kwa hiyo nataka ukubaliane na mimi ya kwamba ni mengi ambayo umeombea. Umejitahidi kuomba, ndiyo. Umejitahidi kufunga, ndiyo. Na ikiwezekana wakati mwingine unaanza kujiuliza, eske Mungu ananisikiaka? Eske Mungu anasikiaka maombi yangu? Inawezekana inaweza kuwa ni ma question qu'on a jipose bien-aimé. Mimi natafuta leo nikukumbushe, ni interpelle conscience yako. Amen. Ukisoma Zaburi 23 inasema, Bwana ni mchungaji wangu, fimbo lake na gongo lake viniongoze. Ni Daudi alikuwa anasema. So, hii kitabu ya Yeremia yeye inasema, aseme kabla ulikuwa katika tumbo la mama yako, mimi Mungu nilikujua. Kwa hiyo binadamu wanaweza ongea juu yako, lakini hawakujui sana. Mwenye anakujua sana ni Mungu. Mungu njoo anajua nini anataka wewe ufanye. Mungu njoo anajua mapito yako. Mungu njoo anajua maisha yako ya kesho. Haleluya. Et c'est pour cela, lazima wewe utafute kujua nini kusudi la Mungu mu maisha yako. Amen. Amen. Wakati unaombea hitaji, unaiombea mwezi moja, miezi 2, miezi 3, tia hiyo kwanza pembeni. Change formule ya maombi. Rudia ulize Mungu, unataka nifanye nini? Nini kusudi lako? Eski haiwezekane niko naombea hivi me haiko njoo kutaka kwako? Sababu mimi nataka ukubaliane na mie bien-aimé. Haiko kila haja ya roho yako njoo haja ya Mungu kwako. Kuna vingine ni mwili yako njoo inavitaka, lakini havilete uzima kwako. Na inawezekana uviombee na Mungu asivikupe sababu anaona ya kwamba labda havina thamani kwako. Ama kivikupa kwa ile wakati vitakupotosha. Amen.
Haleluya bien-aimé. Josefu anapata ndoto iko kwabo. Analota nyota, analota mwezi, analota jua. Anazielezea bandugu yake. Na bandugu yake banamkamata Josefu, banamtupa ndani ya shimo. Banaona kumtupa ndani ya shimo haitoshe, banamtosha ndani, banamuujisha kwa Misri. Haleluya. Josefu mwenye bako banaujisha iko deja na ndoto ya Mungu. Kuna usemi wa Mungu juu yake. Amen. Lakini Josefu haku give up. Hata kama alifika kwa Potifar, na mke wa Potifar katafuta kumfanyizia ujeuri, lakini haku give up, hakusede, sababu alikuwa anatembea na anajua kusudi la Mungu kwa ajili yake. Alikuwa anajua nini Mungu alishakazungumza na yeye. Lakini ndugu zake hao walijua ya kwamba wanamtuma kule aende ateseke. Bandugu yake walijua ya kwamba Misri ataenda kuwa esclave. Haleluya. Lakini Yusuf wakati alikuwa Potifar, aliomba Mungu, akataka kujua kwa nini niko hapa. Na Mungu akampa ufunuo ya kujua ya kwamba kukuwa humu mwa Potifar ni kutafuta kujifunza excellence ya protocol. Sababu badala ya kutoka kwa Potifar, utapanda ngazi ya juu na kuwa zaidi ya kwenye huko. Haleluya. Amen. Kwa hiyo maombi yako, jua nini kusudi la Mungu. Pointi ya tatu ya maombi. Pointi ya tatu ya maombi. Pointi ya tatu ya maombi inasema hivi: tunaomba ili tupate kujua siri ya njia za Mungu. Unapoingia mu maombi, ambia Mungu akufunulie njia zake. Omba Mungu, nifanye nini juu nitoke mu maskini. Kuna tofauti ya kwenda kuomba pesa na maombi ya kuomba Mungu, nifanye nini juu nitoke mwa hii hali niko ndani. Ukisoma Kutoka 13, Exode 33 verset 3, Biblia inasema hivi. Musa anasema hivi. Musa njoo iko naomba hii maombi. Anasema, basi Bwana, na kuomba unioneshe njia zako. Musa, Mungu alishaongea naye, aishampa promesi, aishamwambia wewe njoo utakuwa liberateur ya peuple Israelie Misri. Lakini anaingia mpriere tena, anaingia mprofondere ya maombi, anaingia muzindo gisi banasemaka. Anaambia Bwana, nioneshe njia zako. Njia za Mungu hautazipata kwenye shule ya teolojia ya Biblia. Hapana. Njia za Mungu hautazipata mudiplome yenye uko nayo. Njia za Mungu hautazijua mulisansa na degree yako. Njia za Mungu unazijua kwa kuingia mu maombi, kwa kufunga na kuomba na kuuliza Mungu. Haleluya. Amen. Ukisoma Psalm 5 19 mpaka 20, Zaburi 105 mstari wa 19 mpaka 12. Versi ni za mingi, labda zingine utenda unaandika, utakuja kusoma baadaye, maana siwezi kuzisoma zote.
Amen. Ni hapo utapiga magoti na kumwambia Bwana, nioneshe njia zako. Na unapouliza Mungu nioneshe njia zako, Mungu anaweza ongea na wewe mwa aina mbili. Anaweza kupa neno lake unalisoma, na anaweza kukufunulia kipi cha kufanya. Amen. Haleluya. Kujua njia ya Mungu is very important kwa Mkristo. Kuna wakati tunaacha Mungu na tunamtafuta kwenye haiko. Amen. Kwa hiyo ukitaka kushinda vita zenye zinakukumba, changamoto binafsi ambazo uko nazo, lazima kujua nini njia ya Mungu. Amen. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, Mungu akusaidie na mimi Mungu anisaidie. Pointi ya 4 ya maombi, 4e point. Kusudi kubwa ya maombi ni transformation, mabadiliko. Nikisema mabadiliko, nasema mabadiliko binafsi. Amen. Baraka zingine za Mungu haziko bloke na mashetani wala na mapepo wala na wachawi. Baraka zingine za Mungu ziko tu bloke juu ya mwenyendo wa mtu mwenyewe. Amen. Kuna tabia unaweza kuwa nazo na unaziona kuwa nzuri machoni pako, lakini za kupeleka mautini. Kwa hiyo kuna tabia fulani unatakana ukuwe nayo juu Mungu alete transformation katika maisha yako. Amen. Amen. Matthieu 9:17. Andika hiyo pia utaisoma. Bien-aimé, ndani ya Yakobo muko Israeli, na ndani Abraham muko Abraham. Amen. Kwa hiyo Yakobo hawezi kuja Yakobo mpaka Yakobo atoke. Yaani lazima neno Yakobo litoke njo kukuye neno Israeli. Sijui kama inaeleweka. Kwa hiyo acha nikiri kama mtumishi wa Mungu. Mungu abadilishe identite yako. Abadilishe jina ambalo wanakujua amo. Abadilishe lile jina ambalo limekubana. Mukartie banakujua shindikana. Mukartie banakujua mwanamke wa kubeba bwana ya watu. Banakujua mwanaume wa kusharata na mwanamke ya watu. Banakujua escrow. Banakujua msema bongo. Banakujua mchangamu. Donc banakujua mu identite za hovyo. So lazima identite yako ibadilike. Njo kwa maana Mungu alipokutana na Yakobo, akamwambia Yakobo, malaika alipokutana Yakobo, Biblia inasema Yakobo akapigana na malaika ili aweze kupata baraka. Biblia inasema malaika akamvunja Yakobo. Lakini huyu malaika saliona determination ya Yakobo, akamuuliza Yakobo, unaitwa nani? Neno ya jina Yakobo maana yake mtu mnyang'anyi. Ndio signification ya Yakobo, mtu mnyang'anyi, mwizi. Sasa ilibidi malaika mwambie, tangu leo wewe hautaitwa tena Yakobo, lakini utaitwa Israeli. Haleluya. Amen. Kwa hiyo maombi utafanya, fanya maombi ya transformation, ya kuomba transformation, ya kuomba mabadiliko bien-aimé.
Nipe amena kama uko nasikia. Mimi nataka nione amena pale, nione jeme za mingi, nijue kama uko unanifuata vizuri. Haleluya. Amen. Mwambie Mungu kama kuko kitu kenye kinaweza kubloke benediction yangu, kitoshe ndani yangu. Kama kuko kitu kinafanya huduma yangu isiepanui, Mungu nibadilishe. Soma Esaïe chapitre 6 verset 1. Andika na usome. Isaya sura 6 na mstari wa kwanza. Nilikwambia verseni za mingi, zingine zote sitaenda nazisoma. Andika ile verset, Esaïe chapitre 6 verset 1. Utashuka, utaona namna gani ya kuomba maombi. Amen. Acha niisome, nasema hivi. Katika mwaka ule aliyekufa mfalme Uzia, nami nilimuona Bwana. Hey. Huyu mfalme Uzia alikuwa obstacle, alikuwa mlima. Lakini siku yenye Uzia alikufa, Biblia nasema, Isaya akasema ndipo nikamuona Mungu. Kuna kitu kinaweza kuwa ndani yako na njoo obstacle yako. Kuna tabia unaweza kuwa nayo, kumbi njoo obstacle yako. Kuna mwenendo unaweza kuwa nayo, kumbi njoo obstacle yako. Unaachiwa na wanaume. Jifunze kwa nini mimi naachiwa. Samoya lugha yako ni ya uchafu. Samoya ujui ongea dada. Samoya uko mchafu. Samoya uko muongo. Samoya uko msharati. Na hii inakuwa Uzia ndani ya maisha yako. Unapata kazi unafukuzwa. Unapata ingine unafukuzwa. Samoya hauko mwaminifu. Lakini uko naomba Mungu, nibariki Mungu, nibariki Mungu. Mungu anaangalia, hakuna mlango. Amen, amen. Sasa Isaya hapa anasema, alipokufa mfalme Uzia, ni hapo mimi nikamuona Mungu. Kuna mbegu ambayo lazima iondolewe katika maisha yako na maisha yangu, bien-aimé. Ni hapo maombi yetu itatupa transformation, itatupa mabadiliko. Haleluya. Sijui kama kuna mtoto wa Mungu niko nasaidia. Amen. Hii itakusaidia utakapokuwa unaomba, uombe maombi ambayo inampendeza Mungu, ambayo iko sawa sawa na kusudi la Mungu. Amen. Lazima haya magugu kuyaondoa. Amen. Yakobo alijua kama iko naomba benediction. Yakobo alijua kama akilalamika sana kwa sauti ya kubwa, Mungu atasikia, atamjibia. Yakobo alijua kama akiresiste mpriere, Mungu atamsaidia. Kumbi kulikuwa tu kitu moja kilikuwa kinahitajika kwa Yakobo. Ilikuwa naomba tu kwanza Yakobo apate identite ya mpya. Amen. Amen. Bwana tusaidie sana. Sijui kama uko unaelewa hizi point. Sijui kama ziko zinakusaidia mtoto wa Mungu. Nataka nikusaidie. Paske ya defo naweza kuwa ulishaomba sana. Ulishaombea watoto, unaombea bwana, unaombea bibi, unakutana hakuna kitu kinabadilika. Pako unajiuliza, Mungu, maombi gani sijafanya? Probleme haiko ya kuomba. Probleme ni wewe mwenye uko naomba. Jiangalie kwanza. Kama utaingia mjene ya 3 jours unaongali na roho mbaya. Uliolewa na bwana, unakutana iko na watoto yake. Unakamata bale watoto ya bwana yako, unabafanya bambanda yako.
unabafanya baenemi yako. Bien-aime, hata uombe hakuna benediction utapata. Ulioa mwanamke unakutana iko na batoto, unakamata wale batoto unaanza kuwafanya baadversaire yako. Bien-aime, hakuna benediction utapata. Lazima ushange hii karaktere kwanza ndani yako. Njoo pale saa utaomba, Mungu atasikia maombi yako na achilia baraka. Haleluya. Amen, amen. Hivi vitu vyote nimekupatia vinaonesha, nataka nikuoneshe sababu kubwa yenye naweza kufanya unafanya priere me vitu havishange mu maisha yako. Maana hakuna kitu kinamshinda Mungu bien. Amen. So unapoingia mu maombi, acha Roho Mtakatifu akufanyizie extreme maisha. Afanye extreme tunaenda kufanya kwa hospitali. Angalie ndani yako ni nini obstacle ya maombi yako. Amen. Hallelujah. Pointi ya 5 ya maombi. Pointi ya 5, 5e point, andika. Ya sababu kubwa inatuma tunaingia mu maombi. Sababu kubwa ni kukomesha shetani, ni kuweka point, ni kuweka stop kwa plani za shetani ndani ya maisha yako. Shetani usipomkomesha ndani ya maisha yako bien-aime, maisha yako yote itaendelea kuwa maisha ya mateso na taabu. Utadumu mkanisa miaka mingi lakini hakuna mabadiliko. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati wa Nuhu, Biblia inasema Mungu akaachilia gharika ikaua dunia mzima, ikaharibisha nchi nzima kwa wakati wa Nuhu. Biblia inasema saa Nuhu aliokolewa na familia yake, akaenda akatoa zabihu kwa Mungu, akatoa sadaka kwa Mungu. Hii zabihu saa Mungu aliona, Biblia inasema Mungu akalapa, akasema sitaangamiza tena dunia na mwanadamu kamwe. Yanatuonesha kwamba kuja kwako sasa ni karibu. Amen. Nataka kusema nini? Hatufanyi maombi juu watu watuone kama tunaombaka sana. Hatufanyi maombi kama Wafarisayo. We hauko farisien, mie siko farisien. Hapana. Tunaomba sababu tunaongea na Baba, na kila amtafutaye Baba anamuona. Biblia inasema na wote wanitafutao kwa bidii watanipata. Comment expliquer umtafute Mungu kwa bidii kisha Simoni? Maana Mungu si kiziwi. Biblia inasema ni Mungu wa kuita na kuitika. Wote wamtafutao kwa roho na kweli watamuona. Amen. Haleluya. Kwa hiyo unapoingia katika hali ya maombi, kuna kitu unatafuta Mungu atende, ingia ndani ya priere. Jambo la kwanza fanya, tafuta zabihu. Kuko batu banajua omba lakini habajui toa sadaka wa ndugu. Ukimwambia twende kumaombi ni wa kwanza kabisa, hakosekanaki. Lakini zabihu hajui kuitoa. Zabihu ni kitu kina nguvu. Ukitaka kustop mpango ya shetani ndani ya maisha yako, jifunze kutoa sacrifice. Amen.
Njo kwa maana kwa kukombolewa kwa ulimwengu ilibidi zabihu ambaye ni Kristo atolewe. Ibrahimu kuitwa baba wa mataifa ilibidi afanye mfano ya kutoa mwana wake wa pekee ambaye ni Isaka. Kwa hiyo zabihu pia ina nguvu. Sadaka inakuwa na pouvoir kushinda hata maombi mingi ambayo umeomba. Haleluya. Lakini zabihu gani unatoa kwa Mungu? Mwili wako ni zabihu, pesa ni zabihu, kondoo ni zabihu, sadaka inaweza kuwa zabihu. Kwa hiyo ukiona unaombea kitu sana haukipate, jifunze kutoa zabihu. Na zabihu utatoa. Shida ya wengi wanasemaka tulitoa sadaka, lakini walitoa sadaka kilema. Uko na $1000 unatolea Mungu $100. Lakini probleme yenye uko nayo ni ya $100,000. Eske unaona kama uko sawa? Wakati haujajua kutoa zabihu ya kitu kenye kinakuumiza bien-aime, kuna wakati mwingine utaomba sana na hautaona kitu. Amen. So conseil yangu, ushauri wangu kwako mtoto wa Mungu unayenifuata, wakati ulishaombea kitu sana, unaona ya kwamba maombi umeomba haizai matunda, fanya un pas en arrière, uikale chini. Jifunze ni kitu gani naweza fanya kenye kinaweza gusa moyo wa Mungu. Na hapo utaweka stop kwa mpango wa shetani. Amen. Haleluya. Pointi ya 6. Nini kusudi la maombi? Maombi inakupatia mkiswahili nisemeje? Yaani maombi ni njia ya kukupatia umoja na Mungu, kukuwa pamoja na Mungu. Mungu ahusike na donc mkiingereza ufanye partnership na Mungu. Amen. Neno la Mungu linasema sitaweza chochote pasipo wewe Bwana. Maana yake Bwana akushike mkono. Amen. So haukuye tu maombi juu ya kuomba tu kazi au kuomba biashara, lakini unatafuta Mungu atembee na wewe, Mungu akuwe pamoja na wewe, kuasosia Mungu. Amen. Sasa nikuulize, ni lini ulifanyaka hii maombi? Kumbuka mwaka gani ulifanya maombi ya kumwambia Bwana, Bwana nahitaji nitembee pamoja na wewe, nahitaji nifanye partnership pamoja na wewe. Umshirikishe Mungu. Amen. Paulo anasema Timotheo, aseme nilipokuwa peke yangu hakuna mtu alisimama na mimi, lakini Mungu peke yake ndiye alisimama na mimi. Ni Paulo anasema katika kitabu cha Timotheo. Eske unajua kama kuko situation nyingine unaweza kuwa amo na bibi yako mliowaka hata kuelewa na nakurejete, hata bibi yako hata bwana yako anakurejete, lakini kama ulifanya alliance na Mungu, kama ulifanya partnership na Mungu, Mungu kwenye wanadamu wote wamekuacha, yeye anabaki yake anasimama na wewe mpaka ku dernière minute. Oh, sijui kama kuko mtu iko nasikia ningepokea pale amen.
Haleluya. Kumwasosie Mungu, kumfanya Mungu rafiki, kutembea na Mungu kwa namuna ya kipekee. Amen. Haleluya. Unatembea na Mungu kwa namuna ya kipekee, bien-aimé. Unamwambia Mungu sikuachi. Lakini kanisa, watoto wa Mungu, wa Kristo, tunakuwa na habitide ya kutangulia Mungu. Tunaenda tunafanya vyetu. Sasa vinashindikana, vinaharibika, njoo tunarudia sasa kwa maombi. Sasa tunapata esheke, njoo tunarudia kwa maombi. Na Mungu anatuangalia, anasema mwanadamu. Mungu anaona maombi ya upumbafu mtupu. Amen. Watu wote walitembea na Mungu, bien-aimé, walishinda. Watu wote walijua siri ya kutembea pamoja na Mungu, walifaulu. Ndio kwa maana usishangae unapotembea na Mungu hata ulimwengu haikuelewe. Watakupanga majina. Wengine watakuita Freemason, wengine watakuita magicien, wengine watakwambia ulienda mloge. Sasa hauwezi kuelewa mtu ambaye anatembea na Mungu. Mtu mwenye anatembea na Mungu ndio mtu pekee mwenye watu yote wanakatalaka, lakini Mungu anasimama pamoja na yeye. Amen. Haleluya. Unataoa, unaona mwimbaji anaimba mkanisa, anafunga vitambala, unasema huyu ndio mwanamke wa kuoa. Sasa unamfikisha kunyumba na kutana haiko mwanamke wa kuoa. Ulioa mwanamke wa baharini. Amen. Lakini kama unatembea na Mungu, Mungu atakuongoza katika kila jambo. Na hata ungeoa mwanamke mwenye atakuwa mbaya, ama unaolewa na mwanaume mwenye atakuwa mbaya, Bwana atazidi kusimama pamoja na wewe sababu unamuasosie. Haleluya. Haleluya, bien-aimé. Kwa hiyo esheke yako itadipendi na vile unaasosie Mungu mubyako, na resite yako mezosi itadipendi na vile umemwasosie Mungu katika mambo yako. Haleluya. Amen. Sababu kubwa zinazotufanya tuingie katika maombi. Sijui kama uko na koshe hizi mapwenze niko nakupatia. Acha tuende pointi ya 7. Nini kusudi la maombi? Hii ni pointi ya 7. Pointi ya 7 inasema tumia maombi kwa wajibu ya mahitaji yako. Ndio pointi ya mwisho hii. Manake apre kufanya hizi pointi 6 zote, ya mwisho ni ya 7. Hitaji ni ya 7, ndio ya mwisho. Unaingia mu maombi, ushaomba maombi ya Mungu nataka nikuone, Mungu nataka niongoze. Amen. Ukisoma Matthieu 7 jusqu'à 8, andika. Inasema hivi: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye naye atapokea, na asipotafuta hataona, naye abishaye atafunguliwa. Sijui kama nimejielewesha vizuri. Hii ndio kusudi ya maombi.
Hivi ndio viwango vya maombi. Amen. Ukitembea na hizi pointi 7 utafika kwenye viwango vinavyokusababishia maombi yako ibadilishe mambo katika ulimwengu wa mwili. Amen. Kwa hiyo hizi pointi 6 za mwanzo zinakuwa zinaleta blockage mu maisha ya mtu kama mtu hakuelewa. Wewe sasa maombi yako unabesi, Mungu nipe ndoa, Mungu nipe watoto, Mungu nipe voyage, Mungu nipe kazi, Mungu nipe pesa, Mungu nipe mavazi, Mungu na mimi nijenge sabibi ya baba fulani, na mimi nivale sama mama fulani, baba nisafirishe. Unaomba Mungu anasikia maombi yako inajaa kelele mtupu. Kwa hiyo tengeneza platform, tengeneza base, tengeneza msingi wa maombi. Sasa neno la Mungu hapa mu Mathayo 7 inatuambia, aseme ombeni nanyi mutapewa, mutafute mutapata, mubishe mtafunguliwa, na wote waombao watafutao na watapata. Donc après avoir kukuwa na relation mzuri na Mungu, après avoir kutengeneza uhusiano wako na Mungu, après avoir kutembea pamoja na Mungu, après avoir kuongozwa na Mungu, ni pale unaomba hii maombi sasa ya Mathayo 7:7. Amen. Mungu akubariki mtoto wa Mungu. Sijui kama umepokea kitu hapa. Kwa hiyo epuka kufanya maombi ya kujichanganya. Kuko watu wanazaniaka kiomba na sauti ya yulu sana na lalamika sana, anataka konvekre watu kama liomba. Acha nikuchallenge. Unaweza ingia na mujene ya 30 jours, ukifika mbele yangu mimi nakuuliza bilienda ombea. Jibu utanipatia, itanipatia kujua kwamba unajua omba wala hujui omba. Amen. Kwa hiyo kosa sio la Mungu. Bien-aimé, kuna baba anayetupenda, tuna baba anayetujali. Ndio kwa maana Biblia inasema hivi, mkono wangu si mfupi kwa kuwabariki, na lisikio langu halijafungwa, mimi si kiziwi. Lakini tunaombaje? Kwa hiyo a partir ya leo, we mwenyewe unafuata hii message, tumia hizi pointi 7 kwa kuomba, utaona kitu Mungu atafanya mwa 2024. Sikia, tamaa, unaweza kuwa na tamaa ya pesa. Mungu anaangalia ni tamaa njo uko nayo, na anafunga pesa hata zikupa. Sawa, anaangalia hataki zikupatia, zitakupelekea kudharau wengine, zitakupeleka muasharati, zitakupeleka muulevi, zitakupeleka tu muujinga, hazitakufalia. Kwa hiyo Mungu anataka kwanza utengeneze uhusiano wako na yeye. Ni hapo utakapo utengeneza, uende sasa mbele yake, mwambie Bwana nibariki sasa. Oh, haleluya. Sijui kama pana mtoto wa Mungu moja ananifuata na kunielewa vizuri. Najua ukitembea na hizi pointi 7 nimekupa bien-aimé, 2024 ninakwambia kama mpakaliwa mafuta, kama mtu wa Mungu, kama mchaguliwa wa Mungu, bien-aimé, utaona mkono wa Mungu. Ya defo uko nazania uko na malediction, ya defo unazania uko na laana, hauna laana bien-aimé. Wewe ni mtoto wa Mungu, umechaguliwa na Mungu, umeitwa na Mungu, wewe ni mpendwa wa Mungu. Lakini kutokujua kutembea na Mungu inaweza kufanya maisha yako inafungwa. Kwa hiyo mwambie Bwana nisaidie,
nitambue kusudi lako la mimi kuingia mu maombi na kukuita. Nisaidie nitambue namna gani ya kukutafuta. Nisaidie nijue namna gani ya kutafuta uso wako. Haleluya. Biblia inasema Nehemia wakati alikuwa anajenga ukuta akafanya maombi ya toba mbele za Mungu kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa lote, ili Mungu aweze kumpatia kibali. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambao umenifuata. Amen. Wewe ambao uko unanifuata pale ambapo unanifuata, inamisha kichwa chako tufanye maombi pamoja na wewe. Nataka nikuombee Mungu bien-aimé. Nataka hii mwaka ikuwe mwaka yako. Ikuwe mwaka ya ushuhuda wako. Ikuwe mwaka ya temonyaje yako. Ikuwe mwaka ya kuona jibu ya maombi ambayo umeomba miaka yote. Sijui ni miaka ngapi umeomba. Sijui ni miezi ngapi umeomba. Sijui ni siku ngapi umeomba. Sijui ni semene ngapi unaomba. Lakini mimi sitaki kujua hiyo. Ninachojua ni kitu kimoja, ni kwamba ukiomba kwa uaminifu, mkono wa Bwana unaweza ukasimama na ukafanya kitu. Amen. Haleluya. Pana andiko linasema mnawaza nini mbele za Bwana. Sikia, mtu anayefuata hii sauti, acha nikwambie, ukiweka kwa matendo hii ambayo nimekuambia bien-aimé, changamoto zako hautaziona tena, machozi yako hautaiona tena, aibu yako hautaiona tena. Haleluya. Acha nikuombee Mungu. Mahali ulipoomba pamoja na mimi, fungua kinywa chako uombe pamoja na mimi. Katika jina la Yesu Kristo, naweka wana wako katika vitanga vya mikononi mwako Bwana. Ndani ya hii mwaka ya 2024, mwezi huyu wa pili ambao tuko ndani, naombea watoto wako Baba. Naombea watu wako Baba. Wafunze kukuja mbele zako. Wafunze kujua kusogea mbele zako. Wafunze kujua kukuita. Wafunze kujua kukutafuta. Wafunze kujua kukuomba. Katika jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, yote iliyowafuata ya kifamilia, yote iliyowafuata ya kiafya, yote iliyowafuata, acha ishindwe katika jina la Yesu. Naweka kikomo kwa damu ya Yesu. Na waombea neema yako, na waombea ujasiri, na waombea nguvu, na waombea uwezo, na waombea mamlaka, na waombea ushindi, na waombea kimya katika jina la Yesu. Usikie maombi ya huyu mama, usikie maombi ya huyu baba, usikie maombi ya huyu kaka, usikie maombi ya huyu dada katika jina la Yesu. Mawazo machafu iliyowashambulia, kukata tamaa iliyowashambulia, sauti ya shetani walioisikia, mashaka iliyowavaa, woga iliyowavaa, katika jina la Yesu, fanya jambo jipya ndani ya maisha yao, ndani ya 2024. Fanya jambo jipya katika jina la Yesu. Oh, ramo sheketerebo. Mungu, saidia watoto wako wote wanaoinuka, wasiwaone tena Wamisri walioinuka, wasiwaone tena Wamisri wanaoinuka, wasiwaone tena Goliathi anainuka, wasiwaone tena Farao walioinuka, wasiwaone tena katika jina la Yesu. Komesha kila hali yote mbaya, kila ndoto chafu, maono machafu ya michanganyikio, ndoto zisizotokana na mapenzi yako, sauti za kimapepo zote wanazozisikia katika ndoto, ninazivunja na kuzipoteza katika jina la Yesu. Wapatie roho ya kuamka, wapatie roho ya kusimama, wapatie roho ya kuamka, wapatie roho ya kupiga hatua, wapatie roho ya kutafuta, wape akili katika maombi, wape maarifa katika maombi, wape hekima katika maombi, katika jina la Yesu.
Asante Mungu wa neema kwa sababu uko mwema. Neno lako linasema utainua kiti chako juu ya nyota za Bwana na utakaa. Acha ushushe kila mamlaka inayojiinua juu ya maisha ya huyu mama, inayojiinua juu ya maisha ya huyu baba, inayojiinua juu ya maisha ya huyu kaka, inayojiinua juu ya maisha ya huyu dada, inayojiinua juu ya maisha ya huyu mama, inayojiinua juu ya maisha ya huyu mtoto anayenifuata, katika jina la Yesu. Bwana, wewe neno lako linasema tumupinge shetani naye atatutoroka, na mimi namupinga kwa jina la Yesu Kristo. Fungua tu moyo wako. Haleluya. Baraka za Bwana maishani mwako. Yuko tayari Yes. na wewe. Ikawa utafungua moyo wako aingie na Acha hii mwezi iwe mwezi ya ushindi. Asante Bwana Yesu. Acha hii mwezi iwe mwezi ya neema. Acha hii mwaka iwe mwaka ya jibu, iwe mwaka ya victoire, iwe mwaka ya resiti, iwe mwaka ya kuamsha watoto wako, waamuke kiroho na waamuke kimwili, wasimame kama wanawake wenye ujasiri na wanaume wenye ujasiri. Mafuta ya Roho idondoke juu ya maisha yao kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa maana umesikia maombi yangu kama mtumishi wako. Ninaamini Baba utayafanya. Utaponya nafsi moja, utaponya mtu mmoja amenisikia hapa, mama moja na baba moja, utaponya na kuwasaidia kwa jina la Yesu. Amen. Kana taifa ya Kenya. Que Dieu vous bénisse bien-aimés. Kana watumishi wako. Mungu akubariki wewe ambao umenifuata. Fungua waliofungwa. Mungu wangu akutendee mema. Mungu wangu akutendee muujiza. Mungu wangu akumbuke kizazi chako. Mungu wangu akumbuke ndoa yako. Mungu wangu akumbuke foyer yako. Kama ni mume ameinuka, Mungu akutane naye na kumbadilisha. Kama ni mke ameshindikana, Mungu akutane na kumbadilisha. Kama ni watoto wamekuinukia, Bwana akutane nao na kuwabadilisha. Kila mambo yaliyokuwa yamekufa, Bwana ifufue tena. Hii mwaka ikuwe mwaka ya témoignage. Hii mwaka ikuwe mwaka ya ushuhuda. Ninaona mtu mmoja Mungu iko anamtendea mema. Naona mtu mmoja Mungu amemfuta machozi. Naona mtu mmoja amesimama tena na kutembea. Naona mtu mmoja ametembea kwa shindo. Nimeona miguu ya mtu mmoja imefunguliwa. Nimeona mikono ya mtu mmoja imefunguliwa. Naona neema ya Mungu iko inafanya kazi. Naona visitation ya Mungu katika maisha ya mtu mmoja hapa. Haleluya. Hautachoka tena bien-aimé. Hautachoka tena mtoto wa Mungu. Nasikia Roho ananiambia Bwana ataingilia kati ya mambo yako na ataleta jibu kwa yale ambayo yamesumbua moyo wako. Amini maneno nimekwambia kama mtu wa Mungu. Sauti unaisikia hapa ni sauti ya Bwana. Haleluya. Hii mwezi wa pili kwa mwezi ya miracle ndani ya maisha yako. Vile tumeamini na kukubali, Bwana ifanye mara 7 katika maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu niliyefanya naye agano akutane na nyumba yako, akutane na maisha yako kwa siri. Watobia na Wasanabalati ambao wamekuzunguka, wale ambao walikuwa wanajiandaa kushante victoire ya ushindi wako, wataona victoire yako. Wale waliokuwa wamejipanga kuona kushindwa kwako, kurudia kwako nyuma, kulia kwako, wataona ukishuhudia wema wa Bwana. Kwa jina la Yesu nimeikiri kama mtumishi wako. Mungu akubariki kwa muda ile ambao umenipatia. Mungu aikulipie hili. Tunaishia hapa leo. Karibu tena saa 2. Muda wetu ni huyo huyo ambao tunaanza nao wa saa 5. Ninashukuru wale wote ambao wako wananifuata. Nashukuru wale wote ambao wako wananipigia simu. Kuna dada yangu moja aliniita toka mji wa Bunia, anaitwa Bishi, toka Bunia pale DRC. Mungu akubariki mama. Mungu aliyetenda lile jambo atende na lingine zaidi. Namshukuru pia
mzee wangu Acha ya moyo wangu Papa Edi na mimi. Kana kutoka Sweden. Kenya. Kana wa Kristo. Umeniandikia message ukaniambia, papa, Fungua waliofungwa. mafundisho ya saa 2 ni bariki. Kama vile ulibarikiwa, acha Mungu aibariki pia na kizazi chako. Na kwa wale wa ndugu zetu wengine wote ambao wako wanatufuata na kushare haya mafundisho kwa wengine ili wasaidie, acha Mungu wa mbinguni awe na jambo atafanya katika maisha yako. Nikuombe tena kwa upendo wa Kristo, share hii video, partage hayo. Ukiipartage utakuwa umefanikisha na kusaidia wengine wapate kupata msaada kama vile wewe umepata msaada hapa. Ninaamini haya mafundisho yako yanaponya watu. Naamini haya mafundisho yako yanafungua watu. Naamini haya mafundisho yako yanapatia watu mwelekeo. Mungu awabariki sana. Karibu samedi ya semaine prochaine. Tutakuwa hapa pamoja na Mungu ataendelea kutenda mema. Haleluya. Haleluya. Nimalize nikikupa namba yangu ya simu. Bien-aimé, usikufe na probleme, na tuko hapa kwa kusaidia. Mungu ametuita kwenye kizazi hiki, kwenye generation hii, ili tusaidie mataifa, tusaidie watu wa Mungu. Kiwete kilikuwa mbele ya mlango mzuri na kikakutana na Petro. Kiwete kilikuwa kimezoea kuomba pesa, lakini sali kutana na Petro. Petro akamwambia, mimi sina pesa ya kukupa, lakini nilicho nacho ndiko nitakupa. Na Paulo akasema hivi, tumeonekana kama watu wasiofaa, lakini tunatajirisha wengi. Tunaonekana kama maskini, lakini tunawapa wengi utajiri. Kwa hiyo usikufie kule na problem. Uko na hitaji, unahitaji maombi, ni contacte. Unahitaji counseling, ni contacte. Unahitaji ushauri kwa mambo ya kiroho ama kwa mambo ya kimwili, ni contacte. Numero de telefone yangu, we mwenye uko Etazini, uko Canada, ni 629 248 2242. We mwenye uko Afrika na mahali pengine, unaweka namba ya kujumlisha +1 629 248 2242. Unaweza kunitext kwa Facebook, kwa WhatsApp, ama unanitext kwa message ya kawaida, ama unaniita na nitapokea simu wakati wote 24 hours, na nitasimama pamoja na wewe katika hitaji ambayo utakuwa umehitaji. Mungu akubariki na kutakia wiki ya baraka, wiki ya amani. Protection divine ya Kristo itembee pamoja na wewe kote utapita. Ndani ya wenye watakufa usikufe, ndani ya wenye watafanya maaksido usifanye aksida, ndani ya wenye watalia usilie, ndani ya wenye watazika usizike. Wish hadi uone utukufu wa Bwana. Que Dieu vous bénisse. Niite mchungaji Pascal toka communauté ya International Ministry Sinai. Ampasa ninawasalimu watumishi wa Mungu ambao ninafanya nao kazi ya Mungu, nikianza na mama yetu mjakazi wa Mungu, mama Pastor Magika Yange, mchungaji David Kibondo, mzee wangu mzee Revera Gion, wazee wetu wote wa kanisa la Sinai, pamoja na wanamemba wote na washirika wote wa kanisa letu la Sinai. Mahali pote mnapatikana, mahali pote mlipo, ninawatumia salamu kama baba na kusema ya kwamba ninawapenda sana, na Mungu wangu aendelee kuwa Mungu wenyu na kuwapeleka kwenye viwango vya juu zaidi. Mubarikiwe sana na Bwana, na muwe na siku njema.